बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। आज का दिन बहुत अहम है। आप कल भी और आज भी और आगे 1-2 दिनों में यही सुनेंगे कि हुकूमत ने ये टैक्स बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, यहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल हो गई और ये नई स्कीमें शुरू कर दी गईं। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये भी सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के कर्ज़े इतने बढ़ गए, पाकिस्तान में महँगाई की शरह कम हो गई, पाकिस्तान सूद की अदायगी पे इतने पैसे देता है और फिर ये भी बताया जाएगा कि मईशत बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन क्या वाक़ई मईशत अच्छी चल रही है? क्या इन मोटे-मोटे, बड़े-बड़े लाखों, अरबों के हिसाब में आम आदमी के लिए क्या है? और क्या ये हिसाब हम सब पे असरअंदाज होते हैं कि नहीं? आज की वीडियो पे इसी मौज़ू पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जनाब कल तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिलीज़ किया गया। उसमें पहले पूरे साल हम सुनते रहे कि पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया है। लेकिन जो कल मईशत के अदाद-ओ-शुमार सामने आए, उसमें कहीं ये नहीं पता चला कि मुल्क में कितने नए रोज़गार के मौके पैदा हुए। उसमें कहीं ये नहीं पता चला कि मुल्क में गुर्बत की सतह कितनी कम हुई। उसमें कहीं ये नहीं पता चला कि इतने नए बच्चों को नई-नई जगहों पे मुलाज़मतें मिल गई हैं। तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का ये जो एग्ज़ेक्टिव समरी मेरे पास है, मैंने इसको पूरा खंगाला, बल्कि किताब में भी देखा, सर्वे में भी देखा कि कहीं से मुझे एम्प्लॉयमेंट के नंबर मिल जाएँ, कहीं से मुझे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के नंबर मिल जाएँ, कहीं से मुझे पॉवर्टी के नंबर मिल जाएँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। कहने को ये इतना मोटा डॉक्यूमेंट, इतनी मोटी किताब जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बता रही है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें अंदाज़ा होगा कि मुल्क में आम आदमी के हालात क्या हैं। जनाब, बज़ाहिर तो बजट में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हमें करने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि मुल्क में रोज़गार के मौके कितने पैदा हुए हैं। आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ा लें, आपको हर दूसरा शख्स बेरोज़गार नज़र आएगा। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो लोग नाख्वानदा हैं या जो देहात में रहते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो यंग बच्चे-बच्चियाँ जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, जो मास्टर्स पास किए हैं, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, लेकिन उनके लिए फील्ड में जॉब्स नहीं है। उनमें से कई लोग जो हैं वो बैठ के अपनी फील्ड जो है स्विच कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने की ये ख्वाब बुनते हैं और एजेंटों के चक्करों में आ जाते हैं और फिर कभी कोई डूब जाता है, कभी कोई बच के आगे निकल जाता है। तो बहरहाल मईशत में जितनी भी तरक्की के दावे किए जाएँ, हकीकत ये है कि अवाम को उसका फ़ायदा जभी पहुँचेगा जबकि उन्हें मुलाज़मतें मिलेंगी। इस वक़्त हालात ये हैं कि मुल्क में जो ज़राअत का शोबा है, जहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की अफ़रादी क़ुव्वत है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं उस शोबे से वाबस्ता हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ है, वो आशारिया 5% रही है। गंदम की पैदावार कम हुई है, कपास की पैदावार कम हुई है, मकई की पैदावार कम हुई है। और इस सेक्टर में काम करने वाली जो बड़ी अफ़राद क़ुव्वत है, वो इस टाइम पसमानदगी की ज़िंदगी गुज़ार रही है। जिसने गंदम लगाई थी, उसे पैसे नहीं मिल रहे। जिसने कपास लगाई थी, उसे पैसे नहीं मिल रहे। तो जब मुल्क की 1/4 आबादी, 40% आबादी जो कि ज़राअत से वाबस्ता है, अगर उसके ही ख्वाब पूरे नहीं होंगे, उसको ही अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर लोग शहरों की जानिब रुख करते हैं। जब शहरों की जानिब रुख करते हैं, तो शहरों में वैसे ही रोज़गार के मौके और कम हो जाते हैं। इन रोज़गार के मौके कम होने की वजह से जो शहर से लोग गाँव से उठ के लोग शहर में आते हैं, वो फिर शहर के अमन-ओ-अमान को भी ख़राब करते हैं। वहाँ पे सोशल सर्कल को भी ख़राब किया जाता है और फिर ये कि वो एक बर्डन बन जाते हैं। तो हुकूमत जो है वो जितने मर्ज़ी दावे कर ले, देखने की बात ये होगी कि नई मुलाज़मतें कितनी पैदा हुई, हुई कि नहीं हुई? मुल्क में सनतों ने जो बड़ी सनतें हैं, उनकी जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। यानी कि कारोबार या सनतें बढ़ी नहीं हैं बल्कि सिकुड़ी हैं। अब सनत का सिकुड़ना ऐसे है कि मुल्क में अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। तो नौकरियाँ अगर आप जायज़ा लें तो नौकरियाँ बढ़ी नहीं हैं बल्कि कम हुई हैं। तो फिर कहाँ गए वो दावे? कहाँ गई ये बातें कि मुल्क को हमने दिवालिया होके तरक्की की राह पे गामज़न कर दिया? कहाँ गई वो सारी के सारे हक़ाइक़ और वो आईएमएफ की बातें कि मुल्क स्टेबलाइज़ेशन में आ गया? वक़्ती तौर पे मुल्क दिवालिया होने से ज़रूर निकल गया है, ये समझ में आती है। मुल्क में जहाँ डॉलर को पर लगे हुए थे, वो अब सँभल भी गया है। लगता है बज़ाहिर कि कोई हुकूमत है जो उसको देख रही है। लेकिन उनकी मौजूदगी से क्या मुझको, आपको, दरमियाने तबके को, निचले तबके को फ़ायदा हुआ? वो नहीं हुआ है।
لوگ ویسے ہی پریشان ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگ بہت عرصے سے اپنی جو آمدن ہے اس میں گزارا نہیں کر پا رہے، بلکہ اپنی جو سیونگ یا اپنی بچت ہوتی ہے ان میں سے پیسے نکال نکال کے ماہانہ اخراجات پورے کر رہے ہیں. حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ہم نے سروسز سیکٹر نے گرو کیا، یا ملک میں جو فیکس ہماری آمدن ہے وہ سالانہ آمدن $1,824 ہو گئی ہے. اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں کیسی ہیں. اس ملک میں صرف اور صرف سیلری کلاس جو ہے، تنخواہ دار طبقہ، وہی ٹیکس دیتا ہے. تنخواہ دار طبقے نے پورے سال کے دوران کم سے کم 500 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے، جبکہ بہت بڑے بڑے صنعت کار، بہت بڑے بڑے ریٹیلر جن کے بڑے بڑے سٹورز ہیں، اور بہت بڑے بڑے ایگریکلچر زمین کے مالک یا انکم آمدن کے مالک جن کے پاس سے خزانے نکل رہے ہیں، ان کا مجموعی ٹیکس $100 ارب ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ملک میں تنخواہ دار طبقہ جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے، وہ بھی اپنی آمدن کا 2,500 روپے 5% جو ہے وہ ہر سال ٹیکس دیتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کا کیا؟ آپ اپنے محلے میں ہی نظر دوڑائیں، آپ کو بڑے بڑے ایسے سٹورز نظر آئیں گے جن کی روزانہ کی آمدن کچھ نہیں تو لاکھوں میں ہوگی. لیکن یہ دکاندار، یہ ریٹیلر ٹیکس نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ان کے ساتھ ایک طاقتور مافیا انوالو ہے. ان کے ساتھ پولیٹیکل بیکنگ ہے. کسی پارٹی، ایک بہت مشہور بڑی پارٹی ہے ملک کی اقتدار میں، اس کا ووٹ بینک ہے یہ. تو اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پارٹی سے بچتی ہے کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر بہت ہی معمولی ٹیکس لگایا تھا. ریٹیلر یہ پرچون کی دکان والے، ٹھیک ہے، ان پہ معمولی ٹیکس لگایا تھا. اور مریم نواز نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ مفتاح بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ تو خیال کرو ان لوگوں کا، جس کے بعد وہ ٹیکس ختم ہو گیا تھا. ہمارے ملک میں تاجر برادری ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتی. تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی گئی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا ٹیکس دیں لیکن آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں. انہوں نے صرف 30 ارب روپے کا ٹیکس دیا. ٹیکس دیا کس نے؟ جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تھی. یعنی کہ یہ وہ عام لوگ جو مہینے کے 50,000 روپے، 60,000 روپے، 70,000 روپے یا زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے تک کماتے ہیں، یہ وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. اور جب وہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ انہی دکانداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ضروریات کا سامان خریدتے ہیں جن کی یومیہ آمدن لاکھوں میں ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے. پھر جب وہ چیزیں خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، ماچس خریدتے ہیں، بسکٹ خریدتے ہیں، ڈبل روٹی خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی وہ سیل ٹیکس پے کرتے ہیں. تو اس ملک میں جو ایک اشرافیہ ہے، وہ اس نے نچلے تنخواہ دار طبقے کو، سفید پوش طبقے کو اتنا دبا دیا ہے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے. ہر روز اس سے صرف شخص کو یہی فکر ہوتی ہے، یہی معاش ہوتی ہے کہ کل کیا کرنا ہے، کل گھر کا خرچہ کیسے پورا کرنا ہے. اور ٹیکس دینے والے یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں پانی بھی خرید کے پیتے ہیں، اپنے گھر میں حفاظت کے ذمہ دار بھی وہ خود ہوتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو انہوں نے اپنے علاج معالجہ بھی خود کرنا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے لیول کے لیکن نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو ریاست ان کے کسی بھی فیل کی، ان کی کسی بھی ضروریات کی اٹھانے کے لیے قاصر ہے. اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اگر ایک دفعہ ذکر ہے، اس وقت ہیٹ ویو ہے، شدید گرمی ہے اس وقت، اور اس گرمی میں باہر جانا بہت مشکل ہے. اگر آپ باہر جاتے بھی ہیں تو آپ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ لان کے کپڑے پہنیں یا ٹی شرٹ پہنیں، ہلکے سے ہلکے کپڑے پہنیں. اگر اس ٹائم پہ دوپہر کے وقت بھی آپ کسی منسٹر کے دفتر میں چلے جائیں یا کسی سیکریٹری کے دفتر میں چلے جائیں تو وہاں اتنا تیز اے سی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ لان کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں آپ نے، یا آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ بل انہوں نے خود نہیں دینا. وہ بل جو ہے وہ میرے آپ کے ٹیکس سے ادا ہو رہا ہے، تو انہیں کیا پرواہ کہ بل کتنا آتا ہے. بل میں اور آپ جب دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ملک میں بجلی مہنگی ہے. ہمارے وقت اے سی نہیں چلا سکتے، ہم دیکھ بھال کے اے سی چلاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت کو اور طریقوں سے ماریں. لیکن حکومت کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں، انہیں نہیں پتا کہ عوام کی تکلیفیں کیا ہیں. تو جب آج بجٹ آئے تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ حکومت نے اپنے اخراجات کتنے کم کیے ہیں، اپنے وزیروں کی تنخواہوں میں کمی کی ہے یا اضافہ کیا ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ حکومت نے غیر ضروری اخراجات کو کم کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں کتنا ریلیف دیتی ہے. کیا حکومت یہ بتائے گی کہ ایک سال میں انہوں نے اتنی ملازمت کے مواقع پیدا کیے اور اگلے ایک سال میں وہ مزید
50,000, 1 लाख या 2 लाख मुलाजमत के मौके पैदा करने का दावा करें या टारगेट रखें, ऐसी कोई बात बजट में नहीं होगी। बजट में बातें क्या होंगी? लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करा दी, मुफ्त में ट्रैक्टर मिल गए, 200 घर बना देंगे, 2 लाख फलाना कर देंगे, यानी कि वो चीजें जो पोस्टर या बैनर्स पे लगती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप 1.5 लाख लैपटॉप तकसीम भी कर दें तो उससे सिर्फ 1.5 लाख की आबादी ही मुस्तफीद होगी। लेकिन अगर आप मुल्क में निज़ाम को बेहतर कर दें तो हर बंदा इस काबिल होगा कि वो खुद कमा के अपना लैपटॉप खरीद सके। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं।